Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri pondok pesantren Al-Mubarak Al-Maimun, dimanapun kalian berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah inayahnya kita bisa kembali bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan ngaji kitab Al-Akhlaqul Banat. Ini adalah pertemuan terakhir ya, sesi terakhir sebelum tes imtihan nihai untuk kelas 9 dan tes akhir sanah untuk kelas 7 dan 8. Langsung saja mari kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin sallallahu alaihi wasallam. Wal aula ila inna sallallahu Nuzan Sayyidina Syahadul San ila sahibah ila hadrati ahli kubur muslimin wal muslimat san abaina wa ummahatina wa asyatina wa jaddatina wa syaikhina wa ustadina wa ustadina wa liman istama'na Allahumma syai'an lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Kita lanjutkan materinya sampai nomor berapa? Ya, nomor 23 ya. Halaman 25. Yang bawa kitab bisa langsung dibuka di halaman 25. Yang kebetulan kitabnya ketinggalan bisa di-download file yang sudah kami berikan sebelumnya ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar, tidak ada alasan untuk tetap ngaji dimanapun dan kapanpun ya. Kita langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Lubna wa qaribatuha Laila. Ya. Sudah ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lubna wa qaribatuha Laila.
Lubna utawi iki iku lubna. Lubna utawi iki iku lubna wa qaribatuha lan kerabate lubna. Wa qaribatuha Laila lan kerabate lubna. Laila rupane Laila. Ini nomor 23 ini menceritakan tentang persahabatan antara dua orang saudara, yaitu antara Lubna dan saudara kerabatnya namanya Laila. Lubna bintun shaghiratun la yatajawazu umruha samaniyah sinina. Lubna utawi Lubna bintun iku anak wadon. Bintun iku anak wadon shaghiratun kang cilik. Shaghiratun kang cilik la yatajawazu kang orang liwati. La yatajawazu kang orang liwati apa umruha. Apa umure Lubna? Umruha apa umure Lubna ngliwati samaniyah sinina ing 8 pira-pira taun. Samanina sinina ing 8 pira-pira tahun. Jadi diceritakan ada seorang anak perempuan, ya, anak kecil yang umurnya tidak lebih dari 8 tahun, namanya Lubna. Wahia lan utawi Lubna muti'atun. Muti'atun iku wong kang taat. Muti'atun iku wong kang taat liwalidayha maring wong tuwa lorone Lubna. Liwalidayha maring wong tuwa lorone Lubna. Mahbubatun tur disenengi. Mahbubatun tur disenengi inda ahliha ing dalem sandinge keluargane Lubna. Inda ahliha ing dalem sandinge keluargane Lubna. Wa inda jami'in nasi lan ing dalem sandinge sekabehane manusa. Wa inda jami'in nasi lan ing dalem sandinge sekabehane manusa. Jadi diceritakan Lubna itu seorang anak yang taat kepada orang tuanya. Karena itu pula dia disenangi seluruh keluarganya. Bahkan juga disenangi, disukai oleh seluruh manusia yang ada di sekitarnya. Walahalan iku tetap keduwe Lubna qaribatun utawi kerabat. Walahalan iku tetap keduwe Lubna qaribatun utawi kerabat. Ismuha kang utawi asmane qaribah. Ismuha kang utawi asmane qaribah Laila iku Laila. Laila iku Laila. Wahia lan utawi Laila bintu kholatiha iku anak wadone bibike Lubna. Wahia lan utawi Laila bintu kholatiha iku anak wadone bibike Lubna. Nah, Lubna ini punya seorang kerabat namanya Laila yang tidak lain adalah putri dari bibinya. Ya, masih ingat kholatiha kemarin? Bibi dari ibu. Ya. Kholatun itu bibi atau tante dari pihak ibu. Kalau dari pihak ayah siapa?
ya, amaton ya. Kalau dari amaton itu bibik dari pihak ayah, kalau kholaton itu bibik dari pihak ibu. Tuhibbu demen sapa Lubna. Tuhibbu demen sapa Lubna ha ing Laila ghayatal mahabbati. Ghayatal mahabbati ing sak katok-katoke demen. Tuhibbu demen sapa Lubna ha ing Laila ghayatal mahabbati ing sak katok-katoke demen. Maksudnya kata-kata ini gimana? Sangat amat mencintainya. Wada iman lan ing dalam selawase, wada iman lan ing dalam selawase tusa itu bantu sapa Lubna, tusa itu bantu sapa Lubna ha ing Laila, wa sinu lan gawe bagus sapa Lubna ilaiha maring Laila, wa sinu lan gawe bagus sapa Lubna ilaiha maring Laila. Watafrohu lan bungah gembira sapa Lubna jiddan kelawan temenan. Watafrohu lan bungah sapa Lubna jiddan kelawan temenan bimula kotiha kelawan ketemu Laila, bimula kotiha kelawan ketemu Laila. Jadi Lubna ini punya kerabat namanya Laila. Laila adalah anak dari bibinya Lubna. Kalau kita menyebutnya misan ya, sepupu. Nah, Lubna sangat menyayangi saudaranya yang bernama Laila. Bahkan sangat amat menyayanginya. Sekapanpun selalu membantunya dan selalu berbuat baik kepadanya. Karena itu Lubna sangat gembira bisa bertemu dengan Laila. Dan dilanjutkan kanat Lubna hasanatal ahlaki. Kanat ono Lubna sapa Lubna. Kanat ono Lubna sapa Lubna ono iku hasanatal ahlaki, bagus ahlaki. Hasanatal ahlaki iku bagus ahlaki. Hasanatal ahlaki jadi khobarnya kana. Kana pengamalannya kana apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kanat ono Lubna sapa Lubna ono iku hasanatal ahlaki, bagus ahlaki. Thayyibatal adabi tur bagus tata kramane. Thayyibatal adabi tur bagus tata kramane. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono bagus akhlake mau. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono hasanatal akhlaki wa thayyibatal adabi la tastahkiru orang ngino. La tastahkiru orang ngino sapa Lubna qaribataha ing krabate Lubna Laila rupane Laila. La tastahkiru orang ngino sapa Lubna qaribataha ing krabate Lubna Laila rupane Laila. Ma'a annaha faqiratun, ma'a annaha sartane sak temene Laila, ma'a annaha sartane sak temene Laila faqiratun iku fakir, faqiratun iku ora duwe. Ya. Jadi untuk keadaan ekonomi sedikit berbeda ya. Kalau Lubna cukup berpunya, sedangkan kerabatnya Laila kebetulan tidak punya. Meskipun begitu, bal tahtarimu balik mulyaake sapa Lubna ha ing Laila, bal tahtarimu balik mulyaake sapa Lubna ha ing Laila, wa tudkhilus surura wa tudkhilulan
nglebokake sapa Lubna wa tudkhilu lan nglebokake sapa Lubna as-surura ing kegembiraan as-surura ing kegembiraan ala qalbiha ing atase atine Laila ala qalbiha ing atase atine Laila. Ya, meskipun Laila ini kurang beruntung ya karena tidak cukup berpunya, tetapi selalu dimuliakan dan selalu dibahagiakan. Faidah tajat mengko nalikane butuh sapa Laila ila syai'in maring siji-wiji minal adawati saking pira-pira peralatan al madrasati kang bangsa madrasah ishtarat tumbas sapa Lubna hu ing syai' ishtarat numbasake kena ya numbasake ishtarat numbasake sapa Lubna hu ing syai' laha maring Laila wa idza ista'arat lan nalikane nyilih sapa Laila minjam ya minha sangking Lubna nyilih syai'an ing suci-wici lam tabkhol ora bakhil ora medit sapa Lubna bihi kelawan syai' alaiha ing atase Laila lam tabkhol ora medit sapa Lubna bihi kelawan syai' alaiha ing atase Laila ya. Karena sangat disayanginya, sangat dicintainya, ketika Laila ya, saudara kerabatnya itu butuh sesuatu, maka kemudian dibelikan oleh Lubna. Ataupun ketika pinjam sesuatu, maka Lubna tidak akan sungkan, tidak akan pelit untuk meminjaminya. Nah, jadi kalau ada saudaranya yang membutuhkan, ya dikasih. Kalaupun nggak dikasih, dipinjami. Tapi jangan medit ya. Wadza tayaumin lan ing dalem suci dina amarat perintah. Sapa al ustadzatu sapa bu guru. Perintah jami'atil midati kismiha ing sekabehane pira-pira murite kelase ustadzah. Jami'atil midati kismiha ing sekabehane pira-pira murid kelase ustadzah. Perintah apa? Ayyashtarina ing yen tumbas ing yen tuku sapa tilmidat ayyashtarina ing yen tumbas sapa tilmidat kitab al-akhlaq lil banat ing kitab al-akhlaq lil banat kitab al-akhlaq lil banat ing kitab akhlaq lil banat fashtarat mongko nuli tumbas Lubna sapa Lubna nuskhataini ing rong nuskha ing rong buku ya. Minal kitab sangking kitab. Fashtarat mongko nuli tumbas Lubna sapa Lubna nuskhataini ing rong nuskha 2 jilid gitu ya. Minal kitab sangking kitab. Summa ahdat mongko nuli aweh hadiah. Summa ahdat mongko nuli ngaweh hadiah sapa Lubna wahidatan ing suci min huma sangking nuskhatan. Summa ahdat mongko nuli ngawehake sapa Lubna wahidatan ing suci min huma sangking nuskhatan ngawehake ila qaribatiha maring kerabate Lubna Laila rupane Laila ya. Pada suatu hari
guru, berarti mereka ini satu kelas ya. Suatu hari bu gurunya itu menyuruh murid-muridnya untuk membeli kitab Akhlaqul Banat. Nah, mengetahui saudaranya ya, Laila ini nggak mampu untuk beli, maka Lubna kemudian membeli 2 buku, 2 jilid buku. Nah, salah satunya diberikan kepada saudaranya Laila. Walamma sami'at lan nalikane mireng. Walamma sami'at lan nalikane mireng sapa al ustadzatu sapa guru bi khabariha kelawan ceritane Lubna, farihat mongko bungah. Farihat mongko bungah minha saking Farihat mongko bungah sapa al ustadzah sapa guru mau minha saking Lubna kathiron hale akeh. Farihat mongko bungah sapa ustadzah minha saking Lubna kathiron hale akeh. Wasyakarat lan syukur bersyukur. Wasyakarat lan syukur sapa ustadzah ing Lubna ing Lubna amama zamilatiha ing dalem ngarepe pira-pira kancane Lubna. Amama zamilatiha ing dalem ngarepe pira-pira kancane Lubna. Wahasat lan dorong, menganjurkan, memotivasi. Wahasat lan dorong sapa ustadzah guna ing zamilah ya, kanca-kancane mau. Wahasat lan dorong nganjurake sapa ustadzah guna ing zamilah jami'an hale sekabehane nganjurake ala ayyak tatina ing atase yen to ngikuti ala ayyak tatina ing yen to ing atase yen to ngikuti sapa zamilah ayyak tatina ing atase yen to ngikuti nganut sapa zamilah bilubna kelawan Lubna bilubna kelawan Lubna fi akhlaqiha ing dalem pira-pira akhlake Lubna al jamilati kang bagus. Fi akhlaqiha ing dalem pira-pira akhlake Lubna al jamilati kang bagus. Titik. Nah, ketika gurunya tahu ya, cerita tentang itu, maka gurunya itu sangat bersyukur, sangat gembira. Nah, taunya dari mana? Ya dari teman-temannya ya. Tidak mungkin kok cerita sendiri ya. Itu namanya pamer. Tapi ini diceritakan oleh teman-temannya. Nah, ketika gurunya tahu, maka gurunya sangat bersyukur, bahkan mengungkapkan kegembiraannya itu di hadapan teman-temannya Lubna. Tidak hanya itu saja, wahasat hunna jami'an ala ayyak latina bilubna, dan mendorong, menganjurkan teman-temannya itu semua untuk mengikuti akhlaknya Lubna. Nah, kira-kira siapa Lubna itu? Tidak lain adalah kita semua. Amin. Yaitu yang anak perempuan yang punya akhlak yang mulia. Tidak hanya bagi dirinya dan tidak hanya bagi dirinya kepada keluarganya, tapi juga kepada kerabat-kerabatnya yang lain ya. Masih ingat ya kemarin ada binti ma'a aku ribia. Jadi seorang anak perempuan itu juga harus memperlakukan kerabatnya seperti memperlakukan kedua orang tuanya, seperti memperlakukan saudara kandungnya ya. Kalau lebih tua dihormati, kalau lebih muda disayangi ya. Gimana itu hadisnya? Tidak
dianggap sebagai golonganku orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Ya. Jadi kepada yang tua harus hormat, kepada yang muda harus menyayangi. Dulu di pelajaran akhlak Nasrul Ibad, bagaimana kita harus bersikap orang supaya kita mau menghormati orang yang lebih tua, kita mikirnya orang tersebut telah banyak ibadahnya kepada Allah dibanding diri kita. Tidak boleh kemudian tidak boleh kemudian melawannya, ya, menghinanya. Nah, kalau yang lebih muda bagaimana? Lihatlah orang yang lebih muda itu lebih sedikit dosanya daripada kita, ya, lebih sedikit dosanya. Karena lebih sedikit dosanya, ya jangan kemudian terus menghinanya, jangan kemudian terus menyakitinya, ya. Apalagi doanya orang yang disakiti itu adalah salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doanya orang yang disakiti, orang yang didolimi. Cukup ya? Atau mungkin ada pertanyaan? Kalaupun ada pertanyaan bisa disampaikan melalui komentar atau di grup kelas yang sudah dibuat, ya, ataupun di classroom, ya, yang sudah dibuat masing-masing angkatan. Karena ini pertemuan terakhir sebelum tes, ya, saya hanya bisa mendoakan semoga sukses, semoga berhasil dalam melaksanakan ujian nantinya, ya. Kebetulan madrasah juga, ya, untuk kelas 7 dan 8 mulai tanggal 12, ya, besok, ya. Nah, jadi harus dipersiapkan sebaik-baiknya, jaga kesehatan, selalu belajar, dan insya Allah mendapatkan nilai yang maksimal. Dan yang terpenting dan yang tidak kalah penting, selain usaha lahir juga harus usaha batin. Usaha lahirnya apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, usaha batinnya apa? Selalu berdoa. Nah, ini yang membedakan santri dengan yang tidak santri. Kalau orang yang pelajar yang tidak santri, ya hanya belajar saja. Nah, kita mempunyai nilai plus, yaitu sebagai santri. Selain belajar juga harus berdoa, ya. Cukup ya, mari kita tutup dengan sholawat Buddha bersama-sama. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.